ውዕሉ ተኸታተልቲ መደባት ማእከል ጎልጎል ስፖርት ንሎም ሶኒ ዕስራ ማዝያ ካልኣይ ዙር ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜናታት ስፖርት ሒዝና ተቐሪብና ኣለና ምክትታልኩም በኣኽብሮት ነድም فرنساوي ناي ماكل تخلخلاي كلب ليفربول ابراهيم كوناتا ابتا كلب نمصنا حدش وعل نمغبار اب موداتا معرف كم زبصحه حبيروم زنح وعل نايت فرنساوي تخلخلاي ابزي كرامات زودا كوانت نبره حج جن مسكلبو نمقصال اب سممع كم زبصحو بعلو غليصوم مسكلبين نوح اوان كزارارب صنيحه حج دما اب سممع بصحنا لنا زمت عامت ابزي كصنح عبي تخولولو كبل تزاريبوم ابراهيم كوناتا تي زته والقاو مخانن كم تقدم كبل اب محمد صلاح استراي تماسال مسرح كم زخنن أرديوم يتي تزاتاي أبورح مسكر من حدارن مس دايركتور سبورت كلب ليفربول ريتشارد هيوز كايدو زتا وصيتاو منبارو عملكيتوم ابزعمت متابو صعبو كبيد نايسنا امروك زي كم زحلفه زغلصه كونات تزحلفو مكرا نكلوب زغبرو زلو مسواتن امصاي تاريخو قداسي كم زخنه بمغلاص حجغن ابتيتا غانتا تشامبيونز ليغ اوروبا نمستاف زصبيا زلو وسانه غزي اتوكيرو كم زلو ارغاغيتوم كوناتا موداتا ندقي بزعبا زعمت زي كنغرو من كلهم بحقي تاريخ خوني بمبال سمعيتو غليصوم مانشستر يونايتد ناسلطاني انجليزاويت كلب استون فيلا اوناي امري دلياتو زبل ترانسفير ماركت امبيبام تصاوتاي اتا كلب نبر مايكل كاريك اب ورح طري بغزياونت سلطان كاب زحزن دحر كاب 12 قطمات 8 تعوت بمزغاب كانتو نابسار سايد رجا كديب مسكر زوابو سراح سريحلهم زي ابركوتو دما كاريك وانا سلطاني كخون زلعل عدل هيبو كم زلو يزنقار ገለ ጸብጻባት ከም ዝገልጽዎ ምስ ካሪክ ተዋዳደርቲ ኮይኖም ዝጥቀሱ ዘለው አሰልጣንቲ ናጋል ሲማን አንዶኒ ኢራኢላ ኦሊቨር ግላስነር ክብሉ ይጣውሱም ሕጂ ድማ በርቃው ዝኾነ ዜና በመዘርጋህ አመኸርቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤምሪ ናብ ዩናይትድ መምጻእ ዘለዎም ድሌት የርእዩሎም እንተኾነ ግን ሓለፍቲ ሪያል ማድሪድ ውን ነታ አሰልጣኒ ካታተልዎ ከም ዘለው ይንገር አሰልጣኒ ኡናይ ኤምሪ ምስ አስቶን ቪላ ክሳብ 2029 ውዕል እኳ እንተለዎም ኣብ ኤውሮፓ ሊግ ዘሎ ዓብ ተመክሮ ምስ ቪላ زريو زلو بقعات كن لمانشستر يونايتد قداسي كغبرو يغليوم بحفشا حلفت مانشستر يونايتد مايكل كاريك كم قداماي ممارس يكريون كلهم امري دما كابتوم زكاتا تلو زلو كالوت اسل تنتي حدا كوينو كقصليوم زيناتات يونايتد كلنا مانشستر يونايتد نا كفافالي ايطالياويت كلب اتلانتا يدرسن معداق منقسقاس كتكبر تخليا كبل فابريزيو رومانو حبيروم يتي كند مخنيات اتي تصاوتاي ناب اسبانياويت كلب اتلتيكو مدريد كغعز نبرو مسرح دو إلو سلازليوم يتي ايطالياوي غازيطኛ مغلصيو كالوت كلبات بريمير ليغون يحتالو كمزلوا بمغلاط سلازي اتلانتان اتلتيكو مدريدن نتسمم انتزي عاصينو اتناي بريمير ليغ كلباتون ككاتاتلو مخانن ارديوم مانشستر يونايتد ربون اموريم اسلطاني ابز نبرلو اوانون تكاتتلو منبارا ينغارم اتا غانتا نابتي زرب كتملس انترا وسينا كنعزب اينا زبله فابريزيو رومانون يدرسن مسغار مراخي كخون زخل مخنيات دما وعلو ابلتش حن 27 سل ززازميوم دموزون ازيل عل سل زيكونه كوم دما بگنزباو مداي نتا كلب زتقم سممع كخون كم زخل يتغازطنيا حبيرولوم ኢጣሊያዊት ክለብ አታላንታ ነቲ ተጻዋታይ በ45 ሚሊዮን ዩሮ ንምሻጥ ድልውቲ ከም ዘላውን ይሕበሪዮም فرنساويت كلب باريس سنت جيرمان برازيلاوي اتقعي كلب ارسنال غابرييل مارتينيلي نمسغار زلوا دليت بوغعي كم زغلصت غازيتا جيفن سبورت صبصيبا دايركتور سبورت كلب بي اس جي زخنه لويس كومباس مس وكيلات نايت برازيلاوي تጻዋታይ بزعبا مصايو زتتات كم زكايدون اسلطاني بي اس جي لويس انريكا بوغونو نزا حساب او كم زبله يغلصم
PSG ንማርቲኔሊ بعقمن قلطافون زفره ተጻዋታይ ጊራክ ተሐስቦን ገላም አሰልጣኒ ኤርኒከ ድማ ኣብ መስመር መጥቃዕቱ ዝያዳ ውድድር ንምፍጣር ዝመደበ መደብ ምዃኑ ይዝንገር እቲ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኣብ ዓመት ካብ 46 ጸወታት 11 ጎላትን 6 ሓገዝን እኳ ተገበረ በቲ ዘሎ ኩነታት ግን ክለብ ኣርሰናል ክትሸጦ ወይ ከዓ ክትቀይሮ ትኽእል ምዃኑ ይዝግለጽ ዘሎ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመት ውዕሉ ክዛዘም ሓደ ዓመት ስለ ዝተርፈ ኣርሰናል ካብ መሳገሪኡ ተጠቂማ ካልእ ብሉጽ ተጻዋታይ ከተምጽእ ከም ትደሊ ትንተናታት ይገልጹ ኣብዚ ሓለፈ መደብና ከም ዝገለጽናዮ ክለብ ቸልሲና አሰልጣኒ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ሲሞኔ ክትቆጽሮ መደብ ኣለዋ ዝብል ኣቕሪብና መንባርና ዝዝከር እዩ እንግሊዛዊ አሰልጣኒ ኢልያም ሮዚነር ዝዕልማ ዘሎ ቸልሲ ወላኳ ኣብዚ እዋን ዚያብ ከቢድ ናይ ውጽኢት ቅልውላው ትርከብ እንተሃለወት እታ አሰልጣኒ ግን ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሚቲ ደገፍ ከም ዘሎ ብትብዓት ተዛሪቦም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሜዳ ብማንቸስተር ዩናይትድ ሓደ በባዶ ድሕሪ ምስዓራ እታ ክለብ ንዝሓለፉ 28 ዓመታት ትራእዩ ዘይፈልጥን ንርባዕተ ተኸታታሊ ናይት ሊግ ጸወታት ተሳዒራ ክትወጽእ ተገዲዳ እቲ ዘተሓሳስብ ጉዕዞ ንተስፋ ቸልሲ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ክትህሉ ኣብ ሓደጋ ካብ ምውዳቕ ሓሊፉ መጻኢ ናይቲ ኣሰልጣኒ እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ከም ዝወድቕ ገይርዎ እዩ ይኹን እምበር ሮዚነር ምስ ዳይሬክተር ስፖርት ክለቡ መዓልታዊ ኣብ ዘካይድዎ ዘተ ዝግበረሉ ዘሎ ደገፍ ኣዝዩ ዘደንቕ ምዃኑ እዩ ገሊጹ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ዋናታት ክለቡ ኣብታ ጋንታ ንዘለዎም ነዊሕ እዋን ናይ ዓወት መደባት ምሉእ ብምሉእ ከም ዝተሰማምዑ ኣረጋጊጹሎም ኣብዚ እዋን እዚ ጋንቱ ካብታ መበል 12 ደረጃ ትርከብ ፍላም ዘለዋ ናይ ነጥቢ ፍልሊ 3 ጥራሕ እኳ እንትኾነ እቲ ኣሰልጣኒ ግን ተስፋ ከይቆረጸ ክሳብ መወዳእታ ከም ዝቃለስን ጋንቱ ዝበለጸ ውጽኢት ከም ዘድልያን ኣገንዚቦም ነዚ ዝገጥመና ዘሎ ናይ ውጽኢት ቅልውላው ደው ክነብለሉና ብቕዓት ዝኾኑ ግጥማት ኣይተዓወትናን ኩሉ ከፊልና ኣብቲ ንጽባሕ ዝጽበየና ዘሎ ጸወታን ንጸወታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምዕዋትን ክነተኩር ኣለና ክብል ድማ ተዛሪቦም ክለብ ቸልሲ ጽባሕ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ አንጻር ብራይተን ናብ ደቡባዊ ክፋል ዓዲ እንግሊዝ ጌሻ ተካይዶ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ ክህልዋ እዩ እቲ ኣብ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎናን ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛን ኣብ ኣበርክቶ ዝህብ ዘሎ ላሚን ያማል ኣብቲ ብደረጃ ዓለም በኦስካር ስፖርት ዝፍለጥ ናይ 2026 ላውሬስ ወርልድ ስፖርትስ ኣዋርድስ ዝበለጸ መንእሰይ ኣትሌት ተባሂሉ ተሸሊሙ ላሚን ያማል ኣብ ዩሮ 2024 ንስፓኛ ክትዕወት ዓቢ ግደ ክጻወት እንከሎ ዝበለጸ መንእሰይ ተጻዋታይ ናይቲ ውድድር ተባሂሉ ተዓዊቱ ምንባር እውን ዝዝከር እዩ ኣብ ታሪኽ ናይቲ ውድድር ዝነኣሰ ተጻዋታይን ጎል ዘመዝገበን ኣብ መወዳእታ ጸወታ ዝተሳተፈ ዝብል ታሪኽ እውን ኣመዝጊቡ እዩ ብዘይካዚ ንዝበለጸ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ተጻወቲ ዝውሃብ ኮፓ ትረፉን ክዕወት ክኢሉ እዩ ኣብ ላሊጋ ስፓኛን ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓን ምስ ባርሴሎና ብዘርእዮ ዘሎ ድንቂ ብቕዓትን ራእይን ድማ ምስ ሊዮነል ሜሲ ክወዳደር ይረአ ኣሎ ሽልማት ላውሬስ ንዕቤት ስፖርታዊ መንፈስ ዝውሃብ ሽልማት እዩ ያማል ኣብ 18 ዓመቱ ዝዓቢ ክብሪ ምርካቡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ዘለዎ ተጽዕኖ ዘርኢ እዩ ያማል ነቲ ሽልማት ብቪድዮ መልእኽቲ ብምቕባል ኣብ መጻኢ ዝያዳ ዓወታት ንምምዝጋብ ድልውነት ከም ዘለዎ ገሊጹ እዚ ኮኸብ ኣብ መጻኢ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ክኸውን እንከሎ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ኣርሒቑ ዘተስፈወ ተጻዋታይ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሽልማት ፈረንሳዊት ክለብ PSG ዝበለጸት ክለብ ኮይና ክትሽለም እንከላ ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ነበር ቶኒ ክሩዝ ድማ ቀስቃሲ መንፈስ ኣብ ስፖርት ዝብል ሽልማት ተዋሂቦም እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ኣብ ውድድር ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ብማን ሲቲ ምስዓራ ኣዝያ ታህስያ ክትከውን ትኽእል እኳ እንተኾነ ግን ኦፕታ ዝተባህለት ናይ ኮምፒውተር መጽናዕቲ ወሲዳ ግምታት መሳርሒት ጋንታ ሚኬል ኣርቴታ ዋንጫ ክትልዕላ ገና ተስፋ ከም ዘለዋ ግምት ሂባ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ኢትሃድ ብሾቶታት ራያን ቸርክን ሃላንድን 2-1 ድሕሪ ምዕዋታ እቲ ናይ ነጥቢ ፍልሊ ናብ 3 ክወርድ እንከሎ ከምኡ ድማ ንፔፕ ጓርዲዮላን ተጻወቱን ኣብቲ ውድድር ክህልው ገይርዎም እዮም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ትግምታት ናብ ማንቸስተር ሲቲ ዝዛዙ እኳ መስል እንተሃለወ ናይ ኦፕታ ሓድሽ መጽናዕቲ ግን ኣርሰናል ቀዳመይቲ ምዃና የመልክትም
አርሰናል ድሕሪ 22 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ዋንጫ ናይቲ ሊግ ንምዕታር 73 ሚታዊት ዕድል ከም ዘለዋ ክትሕብር እንከላ ተስፋ ማንቸስተር ሲቲ ግን ናብ 27 ሚታዊት ዓሪጉሎም ይኹን እምበር ማንቸስተር ሲቲ ካብ ኣርሰናል ሓንቲ ጸወታ ተረፍ እኳ እንተላታ ዝተረፈ ግጥማታ ግን ዝያዳ ከበርቲ ብምዃኖም እቲ ውድድር ናብ መወዳእታ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ወሳኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብል ኦፕታ ግምታ ሂባ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዋይን ሩኒ ብዛዕባ ዋንጫ ተሪፍዎን ዘሎ ግጥማት ክሪኦም ከለኹም ናይ ማንቸስተር ሲቲ ክብድ ይብል ስለዚ ኣርሰናል ንዓይ ገና ዝለዓለ ተኽእሎ ምዕታር ዋንጫ ዘለዋ ጋንትያ ክብል ተዛሪቦም ብዘይካዚ ተጻዋታይ ክለብ ኣርሰናል ነበር ፓትሪክ ቬራ ብወገኑ ውድድር ዋንጫ ናብ ሲቲ ተመሊስዩ ኣርሰናል ክሳብ ክንደይ ካብ ዛትያቶ ዘለዓዘቕቲ ትወፅኡ ክውስኖም ምክንያቱ ከቢድ ጓሂ ኣብ ዝፈጥር ስምዒት ኣላ ዝያዳ ጸቕጢ ክስማዕ ዝጽበ ካብ ዝንድሓር ማንቸስተር ሲቲ ክትውድኦ እያ ዝብል ግምት ሂቦም እንግሊዛዊት ክለብ በርማውዝ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ከም ሸመት ቦግዕ ፍሊጣ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ምስ ኣሰልጣኒ ኣንዶኒ ኢራኦላ ከም ዝፈላለዩ ዘፍለጠት ክለብ በርማውዝ ማርኮ ሮዝ ከም ኣሰልጣኒ ከም ሸመቶ ገሊጻ ናይ ቀደም ኣሰልጣኒ ጀርመናዊት ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ነበር ማርኮ ሮዝ ካብቲ ዝመጽእ ክራማት ጀሚሩ ንበርማውዝ ንዝቕጽሉ 3 ዓመታት ንምምራሕ ተሰማሚዑ ምህላው ይንገር እቲ ወዲ 49 ዓመት ኣሰልጣኒ አርቢ ላይፕዚግን ዶርትመንትን ካልኦት ክለባት ኣውሮፓን ብምምራሕ ዓቢ ተመክሮ ዘለዎ አሰልጣኒዮም ኣብ መወዳእታ ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ምዝዛም ጎጻ ኣብ ዝበፅሓሉ ዘሎ እዋን ብዘይካቲ ናይ ዋንጫ ውድድር ዝበለጸ ተጻዋታይ መን ክዕወት እዩ ዝብል ኣርእስቲ እውን ይለዓልዮም ካብቶም ሕጽያት ዘለዎ ተጻዋቲ ምስ ነቕርብ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዛሒዝናያ ዘለና ወርሒ ኣካፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንዴሽ ንሽልማት ዝበለጸ ተጻዋታይ ፕሪሚየር ሊግ ንምዕታር ቀዳማይ ተሰሪዑሎም ድሕሪ ድማ ተጻዋቲ ክለብ ኣርሰናል ጋብሪኤል ማጋላስን ዴክላን ራይስን ከምኡውን ተጻዋቲ ማንቸስተር ሲቲ ራያን ቸርክን ኤርሊንግ ሃላንድን ይስዕቡም ብሩኖ ፈርናንዴሽ ክሳብ ፍርቅ ማዝያ 18 ሓገዝ ብምግባርን ኣብቲ ሊግ ዝበዝሐ ናይ ጎል ዕድላት ብምፍጣርን ቀንዲ ሕጹይ ክኸውን ክኢሉሎም ጋብሪኤል ማጋላስ ብወገኑ ኣብ ጓንቱ ብዙሕ ጸወታት ጎል ከይተመዝገባ ክትወፅእ ክሕግዝ እንከሎም ብተወሳኺ ሾርተታት ኣብ ምምዝጋቡን ሰናፍ ብዘይምዃኑ ኣብቲ ሊግ ዝበለጸ መስመር ምክልኻል ዘለዋ ጋንታ ኣርሰናል ቀንዲ ተዋሳኣይ ኮይኑሎም ኣጥቃዓይ ሃላንድ ብወገኑ ካልእ 30 ጎላት ንምምዝጋብ ኣብ መንገዲ ዘሎ ክኸውን እንከሎም ማንቸስተር ሲቲ እንተዳ ተዓዊታ ሽልማት ክረክብ ዕድሉ ሰፊሑ እንግሊዛዊ ኣካፋፋሊ ዴክላን ራይስ ብወገኑ ኣብ ማእከል ሜዳ ክለብ ኣርሰናል ብዘርእዮ ዘሎ ዝለዓለ ጽንዓትን ስራሕን ዝውደስ ዘሎ ሓያል ተጻዋታይ እዩ ኣካፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ራያን ቸርኪ ብወገኑ ናብ ሲቲ ድሕሪ ምጽምባሩ ድንቂ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ተጻዋታይ ክኸውን እንከሎም እዚ ድማ ነዚ ሽልማት ሕሩይ ክኸውን ገይርዎሎም እዚ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ 10 ኣሲስትን 4 ሾትታትን ኣበርኪቱ ከም ዘሎ ይዝፍለጥ ብዘይካዚኦም ሓላው ልዳት ክለብ ኣርሰናል ዴቪድ ራያ እውን ክሳብ መጋቢት 2026 ብዘርኣዩ ጉሩም ብቕዓት ነቲ ሽልማት ንምዕታር ካብቶም ዝጥቀሱ ተጻወትቲ ኮይኑሎም እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ መብዛሕትኡ ግዜ ናብቲ ንጋንቱ ናብ ዋንጫ ዝመርሐ ተጻዋታይ ዝውስንም سلام كتتالكم نمسكن حجي زبلنا مدبات سبورت نظم كنكاتاتلو مزنحنا مسلو نيروم أبزغت المدب بخالو تحستوك ساب نرخب سلام وسناي نخلنا